आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उमर दराज कादरी के साथ, जिन्होंने मुख्तलिफ निजी चैनल्स के ऊपर मुकाबला हुस्न नात के अंदर हिस्सा लिया और अव्वल पोजीशन हासिल की। मुकाबले के बाद ऐसा क्या वाकया पेश आया कि अचानक इनकी आवाज चली गई? इनकी कहानी क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितनी उम्र थी आपकी जब आपने नात पढ़नी स्टार्ट की? मेरी उम्र तब 8 साल या 7 की होगी जब से ना स्टार्ट की है। क्या आपको शौक था या घर वालों ने कहा था नात पढ़ने का? मेरा खुद का शौक था। नात पढ़ना सीखा कहाँ से? पहले तो मियां चन्नू से सीखा, इधर थोड़ा बहुत ट्रेन होके फिर फैसलाबाद गया था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले कौन से टीवी चैनल्स के ऊपर आपने मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया? मेरा फर्स्ट मुकाबला ARY QTV पे था। ARY QTV के ऊपर, उसमें आपने कौन सी पोजीशन हासिल की थी? मैंने उसमें टॉप 1 पोजीशन हासिल की थी और बाद में जब ये हालत होगी फिर भी लास्ट मुकाबला ARY का था। यानी ARY। आज तक कितने टीवी चैनल्स के ऊपर आपने काम किया है? मैंने बेबहासी T41 24 PTV होम, रेडियो पाकिस्तान, समा न्यूज़, उसके अलावा और हैं जो मेरे दिमाग में नहीं है। ARY QTV। अच्छा भाईजान, मुझे बताइएगा कि आपको कब पता लगा कि उमर भाई के साथ इस तरह का वाकया पेश आ गया? उमर को जब आखिरी मुकाबला था सिटी 41 का, उसके बाद जब इनाम लेने गया था उसके बाद तो पता लगना शुरू हुआ कि आस्ता आस्ता इसकी ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई, हाथ वगैरह सुन्न होने शुरू हो गए। फिर आस्ता 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 ना इसकी जो सी अटैक वगैरह हो गया, उसके दिमाग पे जो सा मसला था, वेनें बंद हो गई थी, उसके साथ फिर मसला पड़ा। आपने डॉक्टर को चेक नहीं करवाया? उन्होंने क्या, उनका क्या कहना था कि ये किस तरह ठीक होगा या इसका क्या इलाज है? जी डॉक्टर वगैरह को चेक करवाया था, तब उन्होंने वगैरह काफ़ी टेस्ट वगैरह करवाए थे। उनके मुताबिक ये था कि इसके दिमाग में सोजिश वगैरह है। तो अब जो सी उसका अटैक वगैरह तो ख़त्म हो गया, 3 माह के बाद होता था, 3 दफ़ा हो चुका था। उसके बाद इसे काफ़ी वगैरह जो सा ट्रीटमेंट चलता रहा। अब इसके दिमाग की जो सी वेनें हैं बरीक, वो बंद हैं और पूरे जिस्म का जो से पट्टे वगैरह वो अकड़ गए हुए हैं एक जगह पे। इसने इतने टीवी चैनल्स के ऊपर काम किया, माशाल्लाह अव्वल पोजीशन भी हासिल की, तो क्या कभी उन्होंने नहीं राब्ता किया कि यार हम इनका इलाज करवाते हैं, ये हमारे पास काम करते रहे? जी नहीं, उन्होंने कोई भी राब्ता ही नहीं किया कि कब कहाँ पर गया उमर दराज, कौन था क्यों नहीं। काफ़ी दफ़ा मैंने भी कोशिश की थी, तो QTV पे मैंने ये कोशिश की थी कि मैं गया, उनसे नंबर वगैरह किसी से लिया था, तब वो कोरोना था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपकी पूरी मदद करेंगे और इसे लेके आएंगे। फ़िलहाल ये कोरोना ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद हमसे आप रब्ता कीजिएगा और हम आपकी जो जितनी हो सके आपकी हेल्प करेंगे इसकी इलाज के लिए। तो आपने दोबारा राब्ता नहीं किया फिर? मैंने दोबारा रब्ता किया था कोरोना के बाद, उन्होंने फिर अच्छा बिहेवियर इस्तेमाल नहीं किया मेरे साथ, जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया हो। तो मैंने उसके बाद कभी किसी से रब्ता नहीं किया, क्योंकि जब इतने बड़े निजी चैनल ने मुझसे ऐसे बदतमीजी से पेश आए तो मैं छोटे चैनल से क्या उम्मीद रखूँगा, ये क्या करेंगे। इसके जो उस्ताज़ा कराम थे वो आते हैं, पूछते हैं हाल अहवाल, उन्होंने कभी नहीं आपसे पूछा इनके बारे में? जी उनके उस्ताद साहब हैं, कभी कभार कर लेते हैं, जुवेद इकबाल प्रेमी साहब, और बाकी जो उनसे इसके दोस्त है ये खुद ही उन्हें कॉल वगैरह करता रहता है और राब्ते कर लेते हैं। काफ़ी होते हैं, कोई उठा लेता कोई नहीं उठाता। आज तक मुख्तलिफ निजी चैनल्स के ऊपर काम कर कर क्या कमाया इसने, कौन सी इनामात हासिल की हैं?
جی پہلے تو کیو ٹی وی پہ تھا تو اس کا مقابلہ جیتا اس نے, تو اس میں سے ایک ٹرافی وغیرہ تھی اور ساتھ ہی ان کے عمرے کا ایک پیکیج دیا تھا. تو سٹی 41 پہ ماشاء اللہ اس کا تھا مقابلہ اور اس میں 50,000 تو اس کے انعام تھا وہ ملا, ٹرافی وغیرہ ملی. اور ایسے ہی کافی جو ان سے چینلوں پہ ان کے انعامات ملتے رہے. صرف اسے ہی نعت پڑھنے کا شوق تھا یا اور بھی کسی بھائی کو ہے؟ جی میری پوری فیملی ہے, مجھے نکال کے میرے سارے گھر والے نعت خواہ ہیں. میرے والد صاحب, میرے تو چھوٹا ہے, میری سسٹر اور یہ سارے. کیا جہاں تک یہ پہنچا ہے وہاں تک کوئی اب تک پہنچ پایا ہے؟ جی نہیں, اس کے علاوہ ابھی تک نہیں کوئی بھی نہیں گیا. نہیں کوئی بھی نہیں گیا. اچھا, ڈاکٹر حضرات کا کیا کہنا ہے کہ یہ کس طرح ٹھیک ہوگا, کتنا کا خرچہ آئے گا؟ ڈاکٹر کے مطابق تو یہی ہے کہ جی ٹیسٹ وغیرہ وہ کروا لیتے ہیں, ہر دفعہ کروانے پڑتے ہیں. وہ تقریباً 30-40 ہزار سے تو شروع ہی ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ. جب علاج وغیرہ کرنا تو کوسٹلی دوائیاں اور انجیکشن وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے تقریباً 3-4 لاکھ خرچہ ہے کہ جی ریگولر بیس پہ اس کا علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. کتنے بھائی ہیں ٹوٹل آپ؟ جی 3 بھائی ہیں. میں سب سے بڑے آپ ہیں؟ مجھ سے بڑی ایک سسٹر ہے اور اس کے بعد میں ہوں, پھر عمر ہے, عمر سے چھوٹا محسن ہے. تو آپ کرتے کیا ہیں, کام کیا کرتے ہیں؟ میں جی جاب کرتا ہوں. تو ایزیلی گھر کا خرچہ افورڈ ہو جاتا ہے یا اس کا علاج کے پیسے نکل آتے ہیں؟ جی بہت مشکل سے, علاج کا تو کافی بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے اس دور میں. عمر بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو بس یہی پیغام دوں گا, دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں میرا آپ کو سلوٹ ہے, مگر آپ میری طرف بھی دیکھیں گے تو شاید میرے لیے دعائی کر دیں. کچھ کر نہیں سکتے تو میرے لیے آپ کی دعا بہت بڑا کام ہوگا. پلیز ریکویسٹ یو, میرے لیے بس دعا کریں. اللہ پاک آپ کو عمر بھائی صحت دے, تندرستی دے, جس طرح آپ پہلے تھے ویسے ہو جائیں. تو ناظرین, یہ عمر بھائی تھے, ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے ہم نے گفتگو کی کہ جب انسان کے اوپر عروج ہوتا ہے تو ہر انسان ساتھ دیتا ہے, جیسے ہی زوال شروع ہو جاتا ہے تو اپنے بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ نہ صحیح تو کم سے کم عمر بھائی کے لیے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے, اور جو پہلے ان کے اوپر عروج تھا وہ پھر آ جائے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.